Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement primaire. Alors, page 46. Alors, aujourd'hui, nous avons un texte sous-titre La déclaration des droits de l'enfant. الإعلان عن حقوق الطفل. Alors, on va commencer d'abord par j'observe et j'y découvre. Alors, lis le titre et dis de quoi va parler le texte. إذن من خلال قراءتنا للعنوان سنتعرف على ما سيتكلم عنه النص. Alors, la déclaration du droit de l'enfant. إذن d'après le titre, le texte va parler le droit de l'enfant. Alors, j'observe. Je découvre. Voilà. D'après le titre, le texte va parler les droits de l'enfant. ده النص غادي يتحدث على حقوق الطفل. Alors, observe l'image et dis de quoi ces enfants ont-ils besoin pour être heureux. إذن لاحظوا الصورة. إذن من خلال الصورة هاد لي زونفون، هاد الأطفال لاش هما محتاجين باش يكونوا سعيدين. Alors, ces enfants ont besoin leurs droits. إذا محتاجين هما الحقوق ديالهم بطبيعة الحال. Alors, ces enfants ont besoin de leurs droits. محتاجين de leurs droits. Réfléchis et dis pourquoi cette image représente-t-elle des enfants de races et de sexes différents. إذن إلا لاحظنا الصورة غادي يبان لنا بأن هناك أطفال من جنسيات وعروق مختلفة. Alors, les enfants ont des races et des sexes différents. اي اذا الاطفال واخا خصهم يكون عندهم نفس الحقوق même droit. اذا quelque soit la race ou le sexe اذا les enfants خاص يكون عندهم même droit. Alors, pour la raison
que les enfants alors pour les raisons que les enfants tous ont les mêmes droits. Quel que soit la بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين فالطفل هو طفل. D'accord. Alors, on passe maintenant lecture. La déclaration des droits de l'enfant. الإعلان عن حقوق الطفل. La déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. إذن الإعلان العالمي لحقوق الطفل هو خرج الوجود ديالو مات يوم 20 نوفمبر 1959. Alors, si le grand premier accord international sur les principes fondamentaux des droits des enfants, il définit les droits de tous les enfants sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. إذن أول لقاء عالمي لحقوق الأطفال تعرف بحقوق جميع الأطفال بدون تفريق أو بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو لا لونغ اللغة أو لا ريليجيون الدين. إذن كيف ما قلت أن الطفل هو الطفل سنتعامل معه كأي طفل آخر بدون التمييز أو التفريق بين طفل وآخر. Selon cette déclaration, l'enfant a droit. بحسب هذا الإعلان فالطفل عنده الحق فاش à un nom, à une nationalité dès sa naissance. Alors الطفل بمجرد أن dès sa naissance بمجرد أن ما يتزاد فهو عنده الحق في أنه يكون عنده اسم، في أنه يكون عنده جنسية أو وطن منذ زيادة ديالو. à l'affection, à l'amour et à la compréhension. أيضا عنده الحق في المودة، في الحب والتفاهم. à la compréhension. إذا خلينا نتفاهموا مع الطفل، أي أن عقلية الطفل ليست هي عقلية الراشد أو الإنسان البالغ. إذا خاصنا نعرفوا كيفاش نتفاهموا مع الطفل، كيفاش نتفاهموا مع العقلية ديالو. alors أيضا à une alimentation saine, à un logement, à des loisirs, à des soins médicaux et des cas. إذن ولديه أيضا الحق في تغذية صحية، في سكن، وفي الهوايات، وأيضا في العلاجات الملائمة. à une éducation qui lui permet de réaliser ses capacités. وأيضا لديه الحق في التعليم الذي سيجعله يحقق القدرات ديالو. aux jeux et aux activités
récréative. إذن لديه أيضا الحق في اللعب وفي الأنشطة الترفيهية. Les activités récréatives. À la protection et au secours en cas de danger. إذن لديه أيضا الحق في الرعاية وفي الحماية في حالة خطر. À l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux que nécessite son état des désavantages ou sa situation de handicap. Alors إذن هذا الحق بالنسبة للأطفال اللي هما في حالة إعاقة، فلديهم أيضا الحق في التعليم وفي العلاجات الخاصة اللي كتتطلب في حالتهم في وضعية الإعاقة. D'accord? Alors on passe maintenant. Je comprends. Alors, quelle est la date de la déclaration des droits de l'enfant? إذن ما هو تاريخ هذا الإعلان عن حقوق الطفل؟ Alors la déclaration des droits de l'enfant, on va en vue le jour de 20 novembre 1959. Alors, je comprends. Alors, la déclaration des droits de l'enfant a vu le jour le 20 novembre 1959. Deuxième question. De quoi parle cette déclaration? إذن علاش كتحدث لنا هاد la déclaration? Alors la déclaration parle sur les droits des enfants. إذا هي تتحدث عن حقوق الطفل. نعد la déclaration parle sur, bien sûr, les droits des enfants. Numéro 3. Quels sont les types de discrimination cités dans le texte? Alors ما هي أنواع التمييز الموجودة في النص؟ Alors les types de discrimination cités dans
le texte. Alors, on a la race, la couleur, le sexe, la langue et la religion. La couleur, la langue et la religion. Quatrième question. Quels sont les droits cités dans le texte? Alors, شنو هي الحقوق اللي هي مذكورة في النص؟ إذن هي كثيرة. L'enfant a droit à un nom et une nationalité dès sa naissance, à l'affection, à l'amour et à la compréhension, à une alimentation saine. Alors, on a beaucoup de droits ici. Alors, numéro 4. Alors, les droits cités dans le texte sont. Alors, l'enfant a droit. Allahu Akbar. Alors, l'enfant a droit à un nom, عنده الحق يكون عنده اسم, et une nationalité, un nom et à une nationalité, يعني عنده الحق يكون عنده جنسية, à l'affection et l'amour, et à l'amour, عنده الحق في الحب في المودة, à une alimentation saine, عنده الحق في غذاء صحي, à une langue, ou bien regarde ici, à une alimentation saine, à un logement, يعني عنده الحق في تغذية صحية, في سكن, في الهوايات, في العلاجات. إذن un logement. إذن هناك كثير من نديرو غير 3 نقاط etc. D'accord. Alors on passe maintenant 5e question. Alors de quoi un enfant en situation de handicap doit-il bénéficier? Alors الطفل اللي هو في وضعية إعاقة, إذن
مناش خاصو يستافد. Alors l'enfant en situation d'handicap doit bénéficier de l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux. إذا الطفل اللي هو في حالة إعاقة بطبيعة الحال كنخصو ليه التعليم والعلاجات الخاصة اللي كتطلب الحالة اللي في الوضعية ديالو. Alors numéro 5, l'enfant en situation d'handicap doit bénéficier de l'éducation, au traitement et aux soins spéciaux. alors نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم.